ମଥୁରା ନଗରୀରେ ମହାରାଜା କଂସଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଚାଲିଛି ଧନୁଯାତ୍ରା। ଏହି ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏହି ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ। ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖାଇବାଠୁ ନେଇକି ପିନ୍ଧିବା ଜିନିଷ ଏହି ମେଳାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। बरगड़ जिला छाती फुले कहसी देख बरगड़िया पिला ओडिशार जे अच्छे बरगड़ जिला छाती फुले कहसी देख बरगड़िया पिला आइले कानो जानबू देखी आइले कानो जानबू देखी धनु जातरा की हो बरगड़ धनु जातरा सते हो बरगड़ धनु जातरा बरगड़ धनु जातरा सते हो विश्व प्रसिद्ध से मचा खुला मंच नाट नहीं पाऊ खुजी कहीं केन कालू चाली छे इटा नुआ नुआ है लेखा बही किछि नहीं मथुरा नगरी इन बरगड़ हेले अमा पाली गोपपुर जीरा साजी अच्छे देख तो जमुना नई के ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ ओडिशा लाइव।